Okay, sa makausap pa, maayong gabi sa tanan. Amen. Ang ato ang kanunay ideklara, katong atong gi-memorize kanunay, ayaw ninyo kaligtaan every morning, atong isulti. I am blessed, I am anointed, highly favored, healthy and strong. I will not die, I will live and declares the works of the Lord. Kay para masirhan nato ang atake sa yawa sa atong kinabuhi, pinaagi sa atong declaration sa pulong sa Ginoo. Munaingon ang Biblia nga imong isulti og buhaton sa Dios kini kanimo. Alang sa tanan nga nagasubaybay kanato sa YouTube, sa Facebook page ug sa ato ang sa TikTok, maka-follow mo sa kay Prince Cabo sa TikTok o sa Ladder to Heaven Facebook page o sa Ladder to Heaven YouTube channel o sa tanang member sa Ladder to Heaven Virtual Ministry. May the Lord bless us and keep us, and may the Lord bless us and heal us. Amen and amen. Okay? Ablihan nato atong Biblia sa John chapter 16. John chapter 16 verse 33. John chapter 16 verse 33. Gisulti dinhi, gisulti ko kini kaninyo aron makabaton kamog kalinaw pinaagi sa inyong pakighiusa kanako. Paantuson kamo sa kalibutan, apan ayaw kamo kahadlok, kay gidaog ko na ang kalibutan. Ang Dios nagpanalangin ng daan siyang pulong, na ato ni karong hisgutan nga unsay angay nato nga response inig-abot sa kalisdanan nga maoy musulay og kumutandog sa atong pagtuo. Unsay atong response dinhi ingon ang Ginoong Dios nga gisultian taniya nga kining tanan nga kalisdanan diri sa kalibutan muabot sa tanang Kristohanon, sa tanang sumusunod ni Kristo Jesus. Muna ingon siya, gisulti ko kini pinaagi niini para makabaton kamo og kalinaw pinaagi sa inyong pagpakighiusa kanato. Sa dihang moabot ang kalisdanan, ang paglutos, mo man magpaantos sa tuwa sa kalibutan, ang pasabot sa kalibutan, ang sistema, ang nagdumala diri sa kalibutan. Ang kalibutan giimpluwensyahan sa dautan. Muna si Satanas ang tawag sa Bible, the God of the darkness, or the kingdom of darkness, the God of the kingdom of darkness diri sa kalibutan. Mo nang giingon ni Isaiah chapter 60 nya ang kalibutan napuno sa kangitngit ug naputos sa kangitngit, dili kagabhion kun dili kadautan. Now ingon siya si Jesus Christ nga paantuson kamo sa kalibutan. Unsa man tong mga pag-antos o mga alantusunon nato. Kay ang gipasabot dinhi nga alantusunon, dili ning wala tay bugas, dili ning wala tay kwarta, dili ning naatay balatian. Ang alantusunon nga giingon sa Biblia nga paantuson kamo, kanang paglutos nga ato ang dawaton o mahiaguman tungod kay nisunod ta kang Kristo Jesus. Paglutos, kitang tanan paglutos. Ang tawag apil ang pagbiay-biay, ang pagbugal-bugal, ang pagbutang-butang, nga matud pa sa Mateo, butang-butangan kamo sa tanang matang sa kadautan. Biay-biay, pagbutang-butang, paglutos, pagpasakit, pagpakaulaw, maunay himuon sa kalibutan sa tanang sumusunod ni Kristo. Ug normal lang nga makabaton ka og kaguol, kabalisa, kaguliyang sa imong huna-huna, kaluya, kalaay. Niingon ang Ginoong Dios nga gisultihan ko kamo niining daan para makabaton kamo og kalinaw pinaagi sa pagpakighiusa kanako.
Now, kining pagpanglutos, ato ning makaya, ato ning masagubang, ato ning malabang, ato ni siyang mabuntog, o dili ni makapawala sa atong pagtuo, kung kita nahiusa kan Kristo Jesus. Muna kung makita nimo ngano ang mga tinun-an kaniadtong panahon, nganong ang mga nag-una sa ato ang nangalagad, nga malipayon silang nitahan sa ilang kinabuhi. Malipayon sila nga patyon, malipayon sila nga ilansang sa krus, malipayon sila nga batuon, hangtod nga mamatay. Nga nag-ula sila sa ilang dugo tungod kang Kristo Jesus. Ingon nga si Kristo nag-ula og dugo para kanato. Ang mga tinun-an nga nag-una nato, andam pud sila mo sakripisyo ug makita nimo nga malipayon sila. Isa sa gipakita sa Biblia nga malipayon nga gilutos o gipasakitan sa kalibutan, si Esteban. Nga matod pa niya, ayaw sila pakasada. Ikaduha si Pablo, matod pa ni Pablo, ang tanang pasakit, pagdaog-daog, paglutos, paglatos. Giisip ko nga kalipay, kay nakaambit ako sa kasakit ni Kristo. Hallelujah. Muna kung naay mo daot sa tua, naay mo pasipala, mo butang-butang sa tua, dili taangay mag-uol, o dili taangay malagot, o dili taangay mo react sa reaction nga dili iya si Ginoo. Kay nagpailan na nga wala ta mahiusa sa Ginoo. Ang pagbaton og kalinaw, taliwala sa mga pagsulay, sa mga pagdaot, sa mga pag-antos, nga himuon ka nato sa kalibutan, ang muhimo nato niini, mga walay Ginoo sa kinabuhi. Muna kung usa ka Kristohanon nga nagdaot siyang isig ka Kristohanon, katong nagdaot siyang isig ka Kristohanon, dili to tinuod nga Kristohanon, kay ang tinuod nga Kristohanon, dili man mo daot siyang isig ka Kristohanon. Amen. Munang ang atong sipiran mahitungod sa pagpangdaot, kay pinaagi ni anang pagpangdaot nakahimo ikaw sa pagpanglutos, sa pagpaantos. So asa ka karon nabilong? Dili ka nabilong sa gingharian, nabilong ka karon sa kalibutan. Muna ingon ang Biblia, ayaw pa ni malos. Mahiusa ta kang Kristo Jesus kung masabta nato ang iyang pulong. Ikaduha, mahiusa ta kang Kristo Jesus kung ang Holy Spirit nagdumala sa atong kinabuhi. Kung ang Holy Spirit nagkontrol sa atong kinabuhi, makabaton tag kalinaw, taliwala sa kasakit, makabaton tag kalipay, taliwala sa pagantos, tungod kay si Kristo Jesus, ang Espiritu sa Dios maghatag man kanato og kalig-on og kalipay nga dili ta mahimong mo react, sumala sa reaksyon sa walay Ginoo. Tan-awa karon ang nanghitabo sa laing mga nasod. Ang mga Kristohanon gipang masakya, gipang punggutan og ulo, gipang sunog ang simbahan. Ang munay giingon sa Biblia nga paantuson kamo sa kalibutan. Apan gidaog ko na ang kalibutan. Giunsa niya pagdaog ang kalibutan didto sa krus sa Kalbaryo. Ang kalibutan dili na makadaot sa atong kalag, makadaot man sa atong lawas, makapasakit man sa atong lawas, apan dili sila makalaglag sa atong kalag. Amen. Hallelujah. Mahimong masakitan ka emotionally, mahimong masakitan ka physically, apan dili ka madaot spiritually. Munang niingon ang Ginoong Dios, gidaog ko na ang kalibutan. Gibuntog ko na ang kalibutan. Ayaw kamo kahadlok. Nganuman, kay hatagan ta sa Ginoo og igong kusog. Kaniadtong panahon ang mga tinun-an gipang prito, gipang lansang, gipang sunog, gipang punggutan, gipakaon sa leon o sa mga wild nga mga mananap, ihalas nga mga mananap, malipayon silang nag-ula sa ilang dugo sa pagbarog sa ilang pagtuo diya sa Ginoo. Karon kung tan-aw nato, gamay rang istorya mo react dayon ta, di ba? Gamay rang istorya mo balos dayon ta. Maunay trabaho sa yawa pabaluson ta.
Pero ingon ang Ginoong Dios, dili ta mo balos kay gidaog nato ang kalibutan. Unsaon man nato pagdaog sa sistema sa kalibutan, pinaagi sa pagpaubos. Si Kristo nagpaubos. Iyang gidawat ang tanang kasakit. Kay human sa kasakit, ana ay tinuod nga kalipay. Muna ingon siya, makabaton kamog kalinaw. Kay kanang naa ka sa problema, na ay payudaghan magsamok-samok sa imuha. Wala kay peace of mind. Apan kung naa ka kang Kristo Jesus, naa kay peace of mind. Ngano naman kay peace of mind. Makahibalo man ka nga dili ni diri ang tinuod nato nga destiny. Dili ni dinhi ang tinuod natong puloy-anan. Ang atong punuod nga puloy-anan naa dito siyang gingharian. Amen. Amen. So dili ta angay maluya, dili ta angay maguol. Dili ta angay mahasol. Kay ang Ginoong Dios ingon siya, dili nako pasagdan ang ako Hallelujah. ang iyaha ko no. Daghan kalisdanan agiun sa mga matarong apan luwason siya sa Dios ni anang tanan. Amen. Dili niya tugutan nga ang kalisdanan mo overtake sa imong pagtuo. Ang atong pagtuo mulupad, mulayat, labaw pa sa mga pagsulay o sa mga problema. Munang niingon si Pablo, gikalipay ko ang mga pag-antos, kay kung makaambit ako sa pag-antos ni Kristo, makaambit usap ako sa iyang himaya. Amen. So normal lang na nga naay mga pagsakit sa to, kay dili man ta taga kalibutan. Tagagingharian man ta, amen. Mo bitaw na nga maningkamot ta just to survive. Mangwarta ta, manginabuhi ta, magnegosyo ta just to survive. But to reside in this world permanently. We cannot reside this world permanently. Kay duhaman inighuman nato temporal lang maning kalibutan, inighuman nato nining kalibutana. Muna akong gipasabot sa mga kaigsuonan dito sa punta kaganina. Walay salapi, bulawan nga mabitbit sa tao. Bisan pag-unsa ni kadaghan, inig kamatay niya, ibilin ang tanan. Kay bisan pagdalahon na niya dito sa lubnganan, dili na niya dito magamit. Kay dito wala na pamaliton. Munang unsay angay na tong bulhaton. Put the Lord first above all things. Amen. Para inigabot sa panahon sa pagsulay o kalisdanan sa kinabuhi, dili ta mahimong mabalaka ug maguol. Example ha, kung i-impose na ng marka, kadang 666 ba? Marka, i-impose na. Dili na ka makabaligya, di ka makapamalit. Karon wala pa man, makapamalit pa man ta. Pero muna giingon sa pinadayan, dili ka makapa-ospital sa imong anak. Dili ka magpa-ospital, kay kung magpa-ospital ka, kaniadto pag magpa-ospital ka, ang ipangutana sa imuha, naa ba kay down payment? Di ba? Magpa-ospital ka karon, pangutanon man ka, naa kay down payment. Inikabot sa panahon, dili na mangutana og down payment, kay nunid na ang down payment. Sa diyang magpa-ospital ka, unya pangutanon ka, naa ba kay marka? Show your mark. Dili na show your money, show your mark. Moabot na nga panahon. Dili ka papaliton, dili ka pabaligyaon. Tungod kay Kristohanon ka. O kung Kristohanon ka, gikinahanglan nga dili na ka magpabilin nga nag-alagan kag Kristo, you renounce your faith and accept the mark of the wicked one. So muabutay na. Padulong na ta din ha. Karon unsay angin natong buhaton. Munang daghan mang Kristohanon muundang sa pagpangalagad kaysa hilabihang problema o kalisdanan. Ingon ang Biblia, mag-unay ang mga magsuon, mga ginikanan, mga anak. Mag-awayay. Ang hinungdan pagtuo. Ang hinungdan Ginoo.
Yan mo na nang hitabo sa to, nagkabahin-bahin. Sa dihang naglader, awayo na dito sa isa ka, katong dati na simbahan. Nganong nagmembro mo sa lader, bahalag mo simba mo sa lain, ayaw lang yun na sa lader. Bahalag mo simba mo dito sa lain, ayaw lang mag-uban ni Palermo. Diba? That's part of the suffering. That's part of the tribulations. Ingon siya, ayaw kahadlok. But ipasabot, i-anticipate, pangandaman, kay manghitabo gyud na. Mas maayo na nga nakahibalot ta nga mahitabo di ay ng tanan para karon pa lang daan atong maprepara ang atong kinabuhi. Nginig abot ana di ta matingala nga. Uy ngano nang hitabo man ni? Ngano na? Are you listening? Amen. Magtrabaho karon pag makahibalo nga Kristohanon, padyutihon kag Domingo. Maingon sila unsa man na imuhang relihiyon. Born again. Maingon kag day off og Domingo, dili pwede Lunes ka mo day off. Yeah. Nay nang apply bitaw. Naman na dito sa Bayonita religion. Unsa man ang kuan? Born again. Kanang alive. Na dili man pwede diri nga hindi mag-duty magyud og Domingo. Yeah. So part na sa persecutions. Dili sa yawa pasimbahon ang tao para dili maduol sa Ginoo. Pero tungod kay gusto tag trabaho, bahalag dili ta kasimba basta kay makatrabaho lang. And that is why we create virtual ministry. Kay bisan pag pinaagi niini, unsay akong ginatudlo dito sa simbahan sa on-site sa physical, maupoy akong ginatudlo kung giunsa na unsa kadugayon ko nga magsulti og magtudlo dito. The same hours, the same momentum, the same na lison ang akong ginapasabot the way sa akong pagpasabot sa on-site diha pod sa inyo ha sa online. Ngano man dili man pwede nga magmantener lang ta nga kalingawan lang nato ning online at dili nato tarungon og tudlo og pagpasabot ang tao. Kamo na diha sa YouTube makita na ninyo ang realidad. Daghan dili mo simba kay mahadlok, absinan sila o dili masweldohan. So bahalag makaabsin og simba basta dili lang makaabsin og trabaho. So we make the way nga ang tao makasimba, ang tao makadungog sa pulong sa Ginoo. Kay kabalo ba mo ang yawa, ang iya radyong ginapugnan nga makadungog ka sa pulong sa Ginoo. Bahalag mo simba ka nga di ka kadungog sa pulong sa Ginoo. Munang dili pwede nga ang simbahan, ang iyang iwali dili ang ebanghelyo ni Kristo. Munang dili ta magawali kinuha sa Googles, dili ta magwali kinuha sa libro, ang atong wali kinuha sa Biblia. We need to absorb pure word of the Lord. Pure doctrines of the Lord, pure teaching of the Lord. Dili sa mga maayong motivational speaker mahitungod sa kinahanglan ta mo uswag pero timan inay impierno nagpaabot sa tanang ni uswag nga wa nay panahon sa Ginoo. Ako mutudlo ko sa inyo nga magnegosyo ta, magtrabaho ta kay bawal ang tapulan. Apan dili bot ipasabot nga kugihan ta sa trabaho, tapulan ta sa Ginoo. Amen. Amen. Kung giunsa nato ng temporaryong butang sa paghatag og panahon, mauusab ang paghatag natog panahon nganha sa espirituhanong butang. Kay para inig-abot sa panahon sa kalisdanan, dili ta makuratan, dili ta matingala. Ingon ang Biblia sa adlaw sa panahon sa kaligutgut ug sa kapungot sa Dios, dili makaluwas ang salapi ug bulawan sa tao. Ngano man dili naman magamit.
Padulong na ta sa cashless society. Wala na kaayo'y ganahan mo gamit og kwarta kay naa na sa GCash, di ba? Na nasa online banking, na nasa online transaction. Mong order ka karon kaniadto mo adto pa ka og shopping mall, karon mo order lang ka sa cellphone, ihatod na si mo sa courier. Mo order kag pagkaon, dili man ka pwede sa una mo palit og pagkaon nga mo manawag ra ka. Karon ihatod na sa Foodpanda. Unsa imong gustong paliton, ihatod na sa imuha, naa na ka sa balay. Naa na ang imong kinabuhi nasa computer world, sa technology world. O asa naman ang spiritual na punitan? Asa naman dapita ang panahon nato si Ginoo nahikli na. Munang makuratan ta, muna ingon ang Ginoong Dios mo abot ang panahon nga ang mga tao, ang mga Kristohanon, ang mga nag-alagad sa Ginoo, dumtan kaligut-gutan, apan ayaw ka mog kahadlok. Kay gidaog ko na ang kalibutan. Pinaagi sa pagpakamatay niya sa cross. Mo na ingon si Ed Espines, complete contract of salvations. Mahimong physically ilatang itorture, mahimong emotionally ilatang itorture, pero dili sila makatorture ka nato spiritually. Amen. Kung naa ang balaang espiritu sa tuwa. So gikinahanglan nga tagaan natog panahon ang Ginoo, ang iyang pulong, tagaan natog panahon ang pagsimba, ang pagdaig. Create the atmosphere of worship sa inyong panimalay. Create the atmosphere of worship sa inyong panimalay. Nasabtan na to? Amen. Muna ingon ang gisulti ko kini kaninyo aron pinaagi ni ini makabaton kamog kalinaw, pinaagi sa paghiusa kanako. Dili ta makabaton og peace of mind kung dili ta mahiusa kang Kristo Jesus inigabot sa tanang kalisdanan. Dili ta makabaton og peace of mind. Only Christ alone can give us eternal peace in the midst of the storm, in the midst of trials and persecutions. In the midst of trials and persecutions. Samtag nagwali ta sa terminal, they questions us. Nganong nagwali ta? Nganong gitugutan ta nga magwali din ha sa terminal? Nga bag-o pa ng building nila na human. Wala dito katungod mo wali ug bag-ong building at tugod ta sa daan. Yeah. Ngano man? Tungod kay naayawa nga mubabag sa pulong sa Ginoo. Moabot ang panahon nga mas grabe pa gayud kadautan ang tao. Nga kung magsulti ka sa pulong sa Ginoo, ipapriso ka. Musulti ka og praise the Lord, hallelujah, ipapriso ka. Kaya nga nung nag-praise the Lord, hallelujah ka, inana ang kalibutan kadautan. Pero dili nila ipapriso na musinggit og yawa. Magmaoy nga mga hubog, kusog kayo maninggit og yawa. Pero maabot ang panahon nga dakpon ang tao nga magsulti sa pangalan sa Ginoo. Ug hapit na moabot, padulong ta dinha. Maunang ang Biblia, ang pulong sa Ginoo atong ibutang sa atong kasing-kasing. Kay moabot ang panahon bawal na magbitbit og Bible, bawal na hisgutan ang Bible. Dili na ka pwede magbitbit. Muna kinahanglan nga naa kay na memorize. I encourage you nga mag-memorize ta sa pulong sa Ginoo. I-aplikar na to. Kay moabot ang panahon nga dakpo na ang magbitbit sa Bible. Munang giingon sa Amos, moabot ang kagutom apan dili sa pan. Moabot ang kauhaw apan dili sa tubig. Gutomon ug uhawon ang tao sa pulong sa Ginoo. Makuyapan sila pumangita apan dili sila makakaplan. Kay ngano man, nganong uhawon man, wala na may magwali sa pulong sa Ginoo kay bawal na.
That's the persecutions nga giingon sa Ginoo. Apan ingon siya, ayaw kamo kahadlok, gidaog ko na ang kalibutan kung mahiusa kita kang Kristo. Kay balo ba mo sa unsang paagihan nga mahiusa ta kang Kristo Jesus, pinaagi siyang pulong. Ingon siya, if you abide in me, and my words abide in you. John chapter 15 verse 7. If you abide in me and my words abide in you, you can ask anything in my name and it shall be given unto you. So mahiusa lang ta kay Kristo Jesus, pinaagi siyang pulong. Dili ta mahiusa kang Kristo Jesus kung magsigi kag simba apan wa kay kausaban, wa kay nakatunan siyang pulong. Amen. Are you listening? Naba mo nakatunan? Naba mo nakatunan diya sa YouTube? I hope nga kining gamay nga panahon sa ako ang pagsulti kaninyo sa pulong sa Ginoo, naamoy ni sink in sa inyong hunahuna og kasing-kasing nga makita ninyo ang realidad asa padulong ang kalibutan. Let us pray. Father God, salamat sa mensahe nga imuhang ginasilyuhan sa kasing-kasing sa matag usa. Lord, nasayod kami nga nasayod ka sa tanang butang. Og nasayod kami Ginoo nga wala kami mahimo kung wala ka. Nga ang mga kalisdanan og pagpanglutos og pagdaog-daog nga moabot sa kalibutan sa tanang sumusunod nimo Ginoong Dios. Dili na mo na makaya kung wala ka nga motabang og mulig-on ka namo. Lord God, akong ginadeklara ang balaang espiritu nga mupuyo sa kasing-kasing sa matag usa, sa tanan nga naminaw sa virtual nga nag-apil kanunay, o sa tanan nga mga subscribers sa YouTube, followers sa TikTok, followers God sa Facebook page, o asa man dapit ang social platform, ilaha kining nabati nga mensahe. I declared the gift of life and strength in the power of the Holy Spirit in Jesus' name. O dili ka namo ikambyo ni ini nga kalibutan, O God. Dili namo ikambyo ang kaugmaon sa among kalag sa pananandalian, immediate happiness, immediate enjoyment ni ini nga kalibutan, Lord. Sama nga si Pablo ginugi kalipay niya ang pag-antos, ingon nga nakaantos imong kasakit. Tudloi kami nga makaya namo nga malipay kami taliwala sa mga pagsulay, paglutos, pagbiay-biay, pagpasipala, pagdaog-daog, pagpakaulaw. Sa ingon nakaambit kami sa imong pag-antos. O kung makaambit kami sa imong pag-antos, makaambit usab kami sa imong himaya. We will become partakers of your glory in heaven if we endure hardship and trials and persecutions in this wicked world. I pray, Lord God, that all members of the Ladder to Heaven ministry, we will stand on our ground, O God. We will stand in the faith in Jesus Christ's mighty name. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Amen and amen. Ug kung karon pa ka nakabati, nakapanood ni ini nga video, if you are blessed ni ini nga buluhaton, ni ini nga programa, pwede ninyo i-share, i-like kini nga program o i-subscribe para kanunay mo makadawat og mga videos, clips mahitungod sa pagpangandam nato sa atong espirituhanong paglabigar ni ining dautan nga kalibutan. Gamay na lang ang panahon nato. Gamay na lang. O gikinahanglan nga sincero ta nga moalagad sa Ginoo. Kung makita nato na ang kalibutan, ang simbahan nahimo ng dili na place of worship, place of passion. Makita nato kung manimba magpagwapahay og pagwapuhay mga sanina, panindutay og forma. Ang Ginoo dili siya particular sa gawas, particular siya sa sulod. Munang ingon ang Biblia, beware of carnality that contaminate the church. Muna naatay pukos ang gingharian sa Ginoo, di rin ning kalibutan. Maningkamo ta, magtrabaho ta,
Maghago ta just to survive. Amen? Amen? Okay. Amen. Oh, say amen when I declare this blessing to you. Holy Spirit, when I declare this blessing to them, bless them, including those of watching us in YouTube. Say amen. The Lord will bless you and keep you. Amen. The Lord will bless you and be gracious to you. The Lord will bless you and give you peace. Amen. Peace be to you and into your house and everything that you have. In Jesus' name. Amen and amen. God bless you, and may the Lord cover us with His precious blood. In Jesus' name. Amen and Amen. amen. Good night. Amen.